جی گلی ہے کمبھارے والی گلی سڑی وی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو تقریباً کتنی گھر خادم بھٹی صاحب دسندے کھڑے بھی 300 کم از کم 300 گھر ہے اور ان روڈ جرا جکا پانی ہے نا روڈ دے چلیا ویندے روڈ دے ون کی وجہ کو روڈ بھی خراب تھیندا پہ اور جڑے جو ہی ہن کام یعنی کہ جڑے خواتین گھریلو وہ جو ہی کام گھر دا کرے سن پانی دا استعمال کرے سن پانی سارا جڑا نا اتھے روڈ دے آوے سی کیونکہ نکاسی دا سبب ہے کہ نا تا روڈ دے تو ڈیگی دے کہ بھئی روڈ دی صورت حال ہے کہ بھئی یہ پانی سارا اتھوں کر دبا ہے بن ویندے اتھوں جیڑا بندہ لنگ دے وہ پانی جھاگ کے لنگ دے ان دی کپڑے نہیں راندے پلیت کپڑے تھی ویندن صاف ستھرا یا نمازی بندہ اتھوں بھی نہیں گزر سکدا اور جیڑا بندہ اتھے کہ جیڑا بھی گزرتے نا کہیں نہ کہیں دشواری دا سبب بن دے سمجھو کہ دریا جھاگدا ویندے تو مزید اندر دے ماحول کو لکھیں خادم بھائی تساں دسے سو اپنے الفاظ وچ کہ بھئی جی سارا حلقہ جڑا نا ماڑا شرکی جڑا نا یہ آن اپنا ہی پہلے باسے صاحب دی اماں دے کھاتے چا وہ ہر گئے تے ہن مطلب کہ نواں الیکشن تھے تے اندے جڑا نا اج تک گلی کو سارے والے پاسے کو کہیں توجہ نہیں کیونکہ یہ سارا ایک بیک ورڈ علاقہ تھی ویندے کیونکہ ماڑا گھر بھی اون سائڈ تھی شرکی سائڈ تھی آخری حلقے دی حد ہے بھئی ان کو اج تک کہیں فنڈ نہیں تھا ملک صاحب گٹر شٹر پوائن تو سارے علاقے کو کٹوا سٹیا یہ وہ نالیاں آئیں وین جتنا مطلب ہے کہ سارا ایک گند سارا پی پیا پلی ہر کوئی اپنی مدد آپ بڑائی کھڑے سارے مطلب ہے کہ سارا پانی ہے پیا سارا سسٹم خراب ہے پیا پچھو لنگھن جا کے مٹی اپنی آپ سٹا کریں گے تو ٹپ میں اتوں لنگھن کا مسئلہ ہوں پیا جب بارش تھی وجے اصل اتوں ٹپ ہی نہیں سکتے باقی تھوڑے سامنے ہے اچھا ان خادم بھائی دا آخر کا مقصد ہے کہ جرا علاقہ ہے نا صحیح یہ ہے معظم علی خان دا این ٹائم پہلے جرا کیونکہ معظم علی خان تا جان حالف ہی نہیں چاہتا یہ تو مطلب پہلا بنیادی مسئلہ جرا 3.5 سال تو باسط سلطان دی والدہ محترمہ دا حلقہ ہے انہیں دی حصے وچ ماڑے شہر دا وہ حصہ جرا سید باسط سلطان دے حوالے نال مطلب انہیں دے اندر رہی ہے اور ہن معظم علی خان اتھے ہوں این علاقے دا جرا ایم پی اے بنے وہ معظم علی خان بن گئے تو اندر تو لکھیں قبرستان دی کیا حالت ہے ان اندر جرا ماحول ہے وہ کیا حالت ہے یہ دیکھ سکتے پہ بھی تھا پانی اندر پیٹھے پیا یعنی جن دی جیرے بندے دی قبر ہے یہ تو وہ جانے نا سی وہ قبر دے اندر دے جڑے حالات ہیں وہ تو اللہ جانے یا اللہ دے دیکھو یہ پانی کو یہ تلے منظم تھیا پین یہ دیکھ سکتے پہ بھی تھا کہ یہ تلے قبر ہے یہ حالات ہے پانی دی جرا نکاسی دا سبب کہیں نہیں ہوندی وجہ کو پانی دا اسی نہ پہ اچھا یہ تلے دیکھو یہ درانا پاتی پین یہ قبر یہ اتنے مٹی پائی پی ہے نویں قبر یعنی کہ تلے قبر بہ گئی اندر تے والا مٹی بائی سٹی نے تساں دیکھ سکتے پہ اچھا یہ قبراں دیکھو یہ تواڈے سامنے دی گل ہے جڑے نویں سلے کھڑکیاں لاچن یہ انہیں تلے جڑے قبراں منظم تھن تلے بہ گئیاں پانی دی وجہ کو اچھا ایویں جیری جا خالی نظر آندی پئی اتھے بھی قبراں لیکن انہیں ورا سا جڑے او ذرا سست ہیں انہیں دی وجہ کو انہیں قبراں نہیں بنایا باقی جڑے چوستان جنہیں کو تھوڑا اپنے لواحقین دا جڑا ہے وہ کوئی تھوڑا جا خیال ہے تو انہیں قبراں دوبارہ بنانا یہ گنو اتنا حالت ہے یہ گلی دی حالت ہے یہ اندرون ہے ماڑا شہر دا اندرون ہے یہ تک صاف ستھرے ماحول صاف ستھرا شہر ہے پیارا شہر ہے لیکن حکمران ہے جڑے ہیں انہیں دی دلچسپی سامنے تو سامنے ہے کہ بھی انہیں دی کیا اتنا ماحول بنائی کھڑے یہ دیکھ گنو تساں کتنی دشواری دا سبب بنتے پین لنگھن والے بندے یا اتوں کے رہائشی جڑے ہیں وہ مسلسل دشواری دا سبب بنے دیکھو یہ بالکل دیکھو تساں اتنے پانی گندا پانی کالا دھوں دبے دا پانی اندر دا ماحول ہے چھوٹے چھوٹے بال معصوم بال اتنے کھیل دن انہوں کو کیا پتہ کہ اتوں کیا صورت حال ہے اچھا یہ مزید دیکھ سکتے ہوئے اتوں قبراں بھی ہیں مزید اتوں کے انہوں کو دکھاؤ کیمرہ مین صاحب ادھر نالی دیکھو یہ نالی دا حال ہے او دے اندر یہ دیکھو یہ اچھا اتنا دیکھ گئے دبا ایک مطلب کہ روڑی بنی پئی ہے اتنا صفائی دا کوئی نظام کیا نہیں یہ اندر دا یہ مسجد دا رستہ ہے مسجد دا نمازی تو کر گزر دن یہ حالات ہے یہ دیکھ سکو اتوں کے روڑی ہے این روڑی دا حال دیکھو اتوں کے کیا وبائی امراض نہ تھی سند بیا کیا تھی سند مکھیاں مچھر اتوں پیدا نہ تھی سند بیا اتوں کے خوشبو دے ہلے آسن یہ دیکھ سکتے پہ یہ نالی تو دیکھو تو بالکل اتوں کے لنگھن دا رستہ کہیں نہیں جو ہی پانی تھوڑا جا زیادہ تھیندے اتوں نماز نماز پڑھندا رستہ نہیں رہندا یہ دیکھ سکتے پہ ایک عملی طور تے کندھ ڈھٹی ہے بارش دے وچ ٹھیک ہے نا یہ بارش دی وجہ کو ایویں جنہیں دے کمزور کچن دیوار ہیں وہ ڈھائے گئے باقی پانی دا مسائل جڑے وہ تھوڑے سامنے ہیں پانی لنگھن دا رستہ کہیں نہیں اتوں دے حالات بالکل تنگ ہیں حلقہ PP 272 دا ایریا ہے بالکل PP 272 جن ہون ضمنی الیکشن تھے نا صحیح تو معظم علی خان جیت گئے باسط سلطان دی زوجہ محترمہ جڑے ہیں وہ ہار گئے ہیں یہ لیکن پہلے انہیں دی والدہ ہیں اتنا کر MP ہے تو ہون جڑے معظم علی خان
اتنا پانی دا دیکھو بالکل پانی دا نکاس دا ذریعہ کیا نہیں سبب کوئی کیا نہیں کوئی وسائل نہیں بنتے پہ یہ حکمران خود ہی دلچسپی گھنن تا اتوں دے مسائل حل تھی سکتے ہیں ورنہ اتوں دے مسائل جنن وہ کئی صورت حل تھیندے ہوئے نظر نہیں آتے نماز پڑھنے والے دا رستہ ہے بالکل اتوں کہ مسجد دو ویندا پہ اتنا کہ جڑے نمازی ہیں وہ اتوں ہی رستے تو گزر دن ہی رستے تے سولنگ پئی ہوئی ہے نہ ہی اتوں کہ گزران والے کتے کوئی بیا آسانی دا سبب ہے یہ دیکھ سکتے پہ یہ ہے قبرستان اتوں کہ جرا پانی آندے تو لے کے آندے یہ دیکھو یہ مسجد دا احاطہ ہے یہ تمہارے سامنے ہے ایک سولنگ دی حالت دیکھو یہ سولنگ پاتی پی ہے ہمدردی دی یہ حکمران سارے دلچسپی گندن یہ غازی دھنن سلطان دا ایریا ہے اتنا کہ انہیں غازی دھنن سلطان دی دربار ہے اتنا کہ انہیں منن تاریخی ایک عمارت ہے بالکل بڑے بزرگ گزرن غازی دھنن سلطان صاحب اور اللہ انہوں نے قبر دے کروڑا رحمتہ کرے اتنا کہ رسا موجود کھڑے ہیں یہ سب تو پہلے ماڑا شہر دی یعنی معروف جگہ ہے تو حالت معروف جگہ دی حالت لکھو تو خادم بھائی تسا دسے سو کالونی یا ایریا دے تے مطلب گلی دے متعلق یا محلے دے متعلق تسا کیا نوٹ کریں دے بھائی یا اتوں دے جڑے لوگ ہیں انہیں کو کیا تاثر دیں نہیں معاملے ایم پی ایم این اے جڑے بنے رسا ہر بندے کو ملے سے اج تو مطلب ناظم بنے اساں کو آکھے سے انہاں کہ تساں سا کو آکھن ضرورت کہیں نہیں سارے اتنا بزرگ ہے پیا اساں انہاں دی منت منی ہوئی جڑے چیئرمین بن سو اساں توڑ تک سولنگ کھینا سوں انہیں سب نظر انداز کتے کچھ نہیں دیتی حالانکہ نمازی جلی اتنا کہ نماز وسلے آندن کوئی مسئلہ ہوندے مطلب ہے کہ ڈھاندے پوندے آندن کلا مسجد والا امام کھڑے دیا نماز پڑھ دے نہ کوئی آ سکدے تے نہ اتھے کوئی نمازی آندے اتھے کوئی رستے دی وجہ کر کے جڑے بارش تھی پی ہوئے حالات تھوڑے سامنے ہیں پہ تھا ماشاءاللہ سولنگ ہونی چاہیے بہترین نظام ہونا چاہیے اچھا یہ اتوں دی رہائشی آبادی جڑی نا جڑے اتوں دی رہائشی ہیں لوکل لوگ ہیں انہیں کو پوچھتے ہیں کہ بھی ان مسئلے کو کوئی حل کیوں نہیں کیتا وجہ کیا ہے یہ مسئلے کیوں اویں پین تھے پرانا نظام تو چلتا پہ بلکہ ماڑا شہر دا تو کچھ حصہ ایسا جڑا تھا سیوریج ہے چلو وہ فعال کہہ نہیں لیکن سیوریج ہے تو سیوریج دا نظام ہی کہہ نہیں تو یہ وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کم نہ تھی ون دی مین وجہ تو یہی ہے جویں کہ سیاستدانیں دا معمول ہے کہ وہ ووٹیں دے دیہاڑے چ آندن اندے کنے بعد کوئی چکر نہیں لیندے اگر وہ آمن مختلف پیریڈک بیس دے اتنے آ کے دیکھیں صورتحال لوگوں کو ملیں انہوں نے مسائل حل کریں ول تقریباً ای نوبت تک جڑے نہ حالات نہ پہنچ سن انہیں کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں جنہ لوگوں کو ووٹ گھن کے وہ سلیکٹ تھی دیں انہاں لوگوں دی خبرگیری بھی رکھیں انہاں دے مسائل کو حل بھی کریں یہ ہوں تھوڑے سامنے قبرستان دی حالت ہے مطلب یہ دیکھو لوگ اتھا یعنی کہ اتھا کوئی کچرا کنڈی یا کوئی اس طرح دی صورتحال ہے ہی کہنا کہ جتھاں لوگ ون کے کچرا سٹن یا جنہیں کو انسٹرکشن ملی ہوں جتھاں جے کو جا مل دی اتھائی ان کے علاوہ مطلب سیوریج دا جڑا سسٹم ہے تھوڑے سامنے ہے اس مطلب سامنے اگر تھوڑا بہت لاش پش ہوئے بھی صحیح تو کرا دیں لیکن ایکچوئل جڑے رہائشی تھا پرانے پن تھے یا پرانیاں جڑا جہیں ہیں غریب طبقہ جڑا ہے انہیں کو تا کم از کم زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ حالت انہیں دی خراب ہے جڑے سڑک دے نیڑے تے اون علاقے دے وچ جڑے رہندے پن وہ تا ویسے ہی مطلب کشادہ روڈ کشادہ جگہ تے ہوندن ٹھیک اچھا بھائی جان تسا دسے سو کہ یہ مسئلے کو تسا کہڑے الفاظ تسا اپنے عوامی نمائندے جنہیں کو ووٹ دیں انہیں کو کہیں مسئلہ پیش انہیں کو سامنے رکھے ہوئے کہ بھئی یہ سارا مسئلہ ہے ہی نوبت سے ووٹ دینے یا کوئی دیگر معاملات ہیں جن کی وجہ کو مسئلے حل نہیں تھے کافی سارے ہیں نہیں تھا کہ امیدوار ہیں ناظم آئین سارا کچھ ہیں مگر مسئلہ جڑا نا کوئی حل نہیں کرنا اتنا ساری زیادہ تر غریب عوام ہے تازی گزران والے انسان راندن جڑا میں اکثر اپنی تازی روزی کماندن سیوریج دا نظام بہوں آؤٹ تھیا پہ بہوں اتنا گندا ہے کہ آون ونجن واسطے بڑی پریشانی ہے قبرستان دی حالت آپ کو دکھائی ہے باقی مہربانی ہو سئی کوئی ناظم آوے یا کوئی آوے سارے جڑے گھریلو کو ہٹ کے گلیاں دی ہوئے یا کوئی محلے دی کوشش کرے بھی ساری مسئلہ حل کرواوے اساں اپیل کرنے مہربانی ہو سی یہ سارے مسئلہ جڑی صفائی والا حل کر دیں اساں انشاءاللہ دعا کر سکتے بھی تو کچھ نہیں کر سکتے انہیں وچوں کوئی آئے عبید اللہ جام دوست محمد جام ذوالفقار جام سلیم جام دیگر جڑے ذیلدار ظفر ذیلدار صاحب یا کوئی مسئلہ اتنا کہ تواڈے درد تواڈے مسائل سنن کیتے کدی آئے کوئی نہیں آیا کیوں نہیں آندے بس وہ آندن اپنی مجبوری طور آندن جس وقت الیکشن دے زور ہوندے ووٹ منگن واسطے آندن مگر
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ क्या तुसा इन्हें को ना तो नहीं किया कि वोट मंगना है और तुसा वोट ना दी उन्होंने वजह को आख्या चलो इतने तवल दुश्मन रांधन तवल जरे वोट और हैं कहना साढ़े इतना क्यों दो ना कह नहीं से कीता सही एक्चुअली वो ये आदन भी सारी मसरूफियत वोट गिनण तो बाद इतनी थी वेंदी है कि साकू ई आवाम दी खबरगिरी दा टाइम नहीं मिलता। ये तो बड़े अफसोस की गाल है कि जेरे वेले वोट गिनना हो तो उन मसरूफियत तुहारी किडे वेंदी है कारोबार किडे वेंदन जिन्हें वजह को तुस मसरूफ होंदे वे वो मसाइल कह रहे होंदे जेरे तुहाडे उन वेले कहीं होंदे जेरे वोट गिनदे पे होंदे वे उन वेले तो सिर्फ ये होंदी है कि अपनी सवारी ते टुरिया मोहल्ले च पहुंचा मोहल्ले विच आवाम को गया आवाम को आख्या भई अस तुहाडे खैर खाएं ये मसाइल तुहाडे हल करे सूं बात क्यों मसाइल हल करने दे नज़र नहीं आंदे अगर तुस दिलचस्पी अवामी नुमाइंदे थी कि तुसा खुद को इलाके दा खैर खा आखण दे बावजूद इन्हें मसाइल हल नहीं करवे दे तो अफसोसनाक मैं आखसां कि तुहाडे किते है मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करा कि तुहाकू इतगर आके देखना चाहिए इन्हें मसाइल सुनने चाहिए ये तुहाडे भी राह ये आवाम तुहाडी खैर खाए तुहाडे पोस्टर लेंदी है तुहाडे नारे मरेंदी है तो कई सूरत भी तो तुसा इन्हें को बच नहीं सकते या तुहाडे तुसा इन्हें को नहीं बच सकते तुहाडे को नहीं बच सकते साफ जरे एक बेदे बाह बेली बनसो एक बेदे दर्द सुनसो तुहाडे ही नुमाइंदे तुहाडे ही आवाम है तुहाडे ही खैर खाएं तुहाडे नारे मारना तुहाकू वोट देवाना तुहाकू सपोर्ट कराना इन्हें दी तुसा ही खैर खाई करे सो इन्हें दी अशकशोई करे सो इन्हें दे मसाइल को तुसा ही हल करे सो मसले जना हल करे सो ये लोग खुद बखुद तुहाकू वोट देसन तुसा घर बैठे रवाए ये तो वोट देसन तुसा इधे आवा ही ना। अच्छा इतना बेया मसला एक नाल ये भी है कि तारा जे हैं वो खंबे ना होने की वजह को इवें मौत के फंदे बने खनन इतना सूरत हाल ये भी बिल्कुल देख सकते पे कि खंबे कैन वे तारा लटकियां खड़े छोटे मासूम बाल भी देख सकते वे कि मासूम बाल रोजाना आदन वेंदन खेदन नहीं तक ये देख सकते पे ये जोड़ देखो हथें दी 10 तरह तक ये जोड़ देख सकते वे पीछे जोड़ देख सकते वे ये देखो कहीं को भी ये छोटे छोटे मासूम बाल वदन थे इनको अगर जोड़ को हाथ लावें इन्हें क्या पता कि बिजली करंट मरेंदी है इन्हें क्या पता कि जिंदगी मौत का खेल है इन्हें क्या पता कि इतना कोई कहीं का घर भी उजड़ सकते किस टाइम भी कोई मसला बन सकते। अच्छा लोड ज़्यादा होने की वजह को इतना स्पार्किंग भी मार सकते तार सड़न पाए वजे तो इतना अगर भाव मच सकती है किसी किस्म का कोई हादसा पेश आ सकते तो यकीनन ये इतों के इलाके इतों के अवामी नुमाइंदन जरे उन्हें नाअहली का सबब है कि इतना अगर खंबा अगर मुस्तकिल बिजली का निज़ाम न बनाया गया तो यकीनन बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकते। एक कच्ची दीवार है बिल्कुल देखो इतना अगर कच्ची दीवार ये पानी की निकासी ना होने की वजह को ये भी ढट्ठी खड़ी है इनकी भी सूरत हाल खस्ता है किसी किस्म कहीं तो ढह सकती है तार की हालत देखो ये देखो सी एक जोड़ दिखा लो बिल्कुल एक करीब कोई उतर टीप वगैरह सुलेशन टेप का नहीं लगी हुई इतना किसी किस्म का भी हादसा थी सकते। अच्छा कोई छोटे जहा बाल तार को पकड़ सकते खंबा शार्ट थी सकते तुम देख सकते पे वे। अच्छा ये देखो ये सेवरेज के उत्ते बिल्कुल खंबा सेवरेज दे नाली के उत्ते बनया हुआ है ये पूरा मीटर देख सकते पे इन्हें हालत देख सकते पे ये किसी किस्म खंबा शार्ट थी सकते ये नाली पानी जरा है तक देख सकते पे शार्ट थी सकते किसी किस्म का कोई हादसा रूनुमा थी सकते तो यकीनन ये तुसा सारे आबादी का ख्याल करे सो क्योंकि लोड पूरा महल्ला जरा ना उठा नहीं सकता इतनी है कि पूरा नंगा तारा गया पेन बाल 24 घंटे तई महल्ले खेड़ देन भाई इंतहाई खतरनाक बनया खड़े है कि इतना कर बालें दी बड़ा जिंदगी मौत का एक बनया सर ट्रांसफार्म जरा ना सर 200 का है लेकिन उनके 600-650 मीटर चलता पे लेकिन उनकी वजह करके लोड दूजी गल कि इतनी दूर तक वेंदी पे स्पार्किंग पर कहती रोज धमाके भी होंगे हर कोई अपनी मदद आप बना पे ना कोई आए ना कहीं मीटर बना देते ना कोई तारा गंढ जा हर के अपना 100 रुपये कहीं को देख रहे हैं कि मीटर दी तार लवा के दे आप गंढ के दे त्रेमती गंढ के दिया सारे मजदूर लोग कोई चले हुए कई पास लेकिन इतना ट्रांसफार्म भी तकरीबन 2 होने चाहिए अगली साइड से अलग होना चाहिए इडी साइड अलग होनी 3 तकरीबन होने चाहिए तो भला वही महला थी सी साइड आबादी वध गई है तो मीटर वध गए इन बिजली की खपत वध गई तो इतना कर ट्रांसफार्मर भी वध वजने चाहिए इतों के मसाइल जरे वो मसाइल हूँ हाल थी जरे इतों के मकामी जरे गवर्नमेंट नाल ताल्लुक रखते हैं जरे इतों के अवामी नुमाइंदे वन तक असम्बली वन तक गाल करें उन्हें हक बनते मसाइल को हल करें और इन्हें को तरजीह दें मसले को और ये जरे खंबे तो सारे दे पे ये दीवार के उत्ते लाते थे इन्हें जगह का है नहीं कि भाई कितना रख सकें नवे खंबे लगे हुए नवे तारा लगे हुए ताकि जरे इतों के मसाइल हैं और बिजली का कोई मसला ऐसा ना आए कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना थी जरी वजह को कहीं हादसा पेश आए कहीं घर उजड़े कहीं जिंदगी जरी ना खतरे च आवे। अच्छा ये देखो ये माड़ा शाह रोहिल्ला वाली रोड के उत्ते खड़े हैं रोहिल्ला वाली साइड से अगर आओ तो माड़ा शाह जो दाखिल थी वो तो उत्थों तो सेवरेज जरा है हौज जरा देखो वो बलदा पे सामने पानी निकलता पे ये सारा ये पूरा इलाका बदबोई का नाल इतना यानी कि इतने बदबो इतना खड़ा नहीं आता पिया दुश्वारी का सबब बनती पे लेकिन मजबूरी है क्या करूँ इतना रिपोर्ट करना है इन वजह को इतना खड़ के ऐसा बने पे हैं इको तुसा देख गिनो कि माड़ा शहर की सूरत हाल ये है इतो सफाई कितनी थी पे कितना पैसा लगा पे कितना सेवरेज का निज़ाम कितना दुरुस्त है इंदा अंदाज़ा तुसा ला सकते।